Koliko se to zarađuje od YouTube-a? Da, dajem otkaz. I veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Danas malo drugačija epizoda nego inače. U ovom videu ćete saznat koliko možete zaraditi od YouTube-a, jer ja kad sam kretao nisam mogao naći nigdje na YouTube-u. To jest imaju neki veliki youtuberi snimljeni zaradu, ali mali youtuberi mislim da niko nema snimljen ovakav video. Ili ih ja bar nisam uspio pronaći. Tako da evo, svi vi koji planirate otvarati YouTube kanal, imate svježe informacije s tržišta. Ali prvo, s obzirom da dolaze božićni dani, odlučio sam pokloniti ovu Logitech konzolu. Ja sam je također dobio na poklon, ali evo, nemam vremena igrat, driftulja se neće napraviti sama, tako da ću je pokloniti nekom od vas. Vrijednost poklona je nekih 350 eura, ako se ne varam. Super konzolica, prijenosna i poprilično je velika, tako da možete je ponijeti na put kad idete negdje ili igrat kod kuće. Ostanite do kraja videa ako želite saznati kako da osvojite ovu konzolu. I dijelit ćemo još ovu jednu Egi Drift majicu koju imam ovdje, tako da ostanite obavezno do kraja videa. Nego ajde da se prebacimo na ovo zašto smo mi krenuli snimati ovaj video. U principu svaki YouTube kreator kada napravi YouTube kanal imat će pristup ovom YouTube studiju. Tu zapravo sva analitika koja nekog kreatora treba zanimat. Sažeto onako lijepo sve i možeš si pratiti razne analitike, kako je koji video zapis prošao itd. Ali evo, proćemo sad malo kroz to. Imate ovdje raznih tabova, recimo ovdje imamo nadzornu ploču i imamo neke statistike za zadnji video koji smo objavili. I ovaj zadnji video je, vjerojatno ste već svi pogledali, tko nije nek obavezno pogleda. Ovdje možete vidjeti rangiranje po pregledima, dakle top 10 vaših videa koje imate su vam rangirani za prvo razdoblje, recimo vrijeme koje je proteklo od kad sam objavio ovaj video je 10 dana i 2 sata. I sad ovdje imate kako je koji video prošao, dakle možemo vidjeti da je Lamborghini u 10 dana ostvario 5,8 tisuća pregleda, što je zapravo odlično. Onda ne znam, drugi po rangu je završno pripreme pred lakiranje, on je uspio 4 i ovaj zadnji video koji sam objavio ima trenutno 3000 pregleda. I tako možete vidjeti sve ostale videe. Također ovdje imate nekakve simbole, recimo ovaj zelena strelica prema gore označava da vam je taj video iznad prosječno dobar, odnosno pregledan je više od prosjeka. I ovdje možete vidjeti lentu šta vam je običajno za pojedine videe, recimo običajno imamo od 1400 do 2400 pregleda u prvih 10 dana i 2 sata. Ovdje imate stopu klikanja po pojavljivanju 8,5%, također iznad prosjeka. Dakle, recimo ako se video prikazao 100 puta nekom na zaslonu, odnosno na početnoj stranici YouTube-a, 8,5 čovjeka je odlučilo kliknuti na taj YouTube video, a i to vam naravno ovisi sve o vašem thumbnailu i o nazivu videa i naravno o broju pregleda koje trenutno ima taj video, jer veća je vjerojatnost da će neko kliknuti kad vidi oho, gledaj novi video prije 2 dana, već ima 100.000 pregleda, pa da idem vidjeti šta se događa na tom videu. Tako da vam to troje zapravo određuje koliko će se dobro performati vaš video zapis. Također imate prosječno trajanje pregleda, to baš nije relevantno, recimo ako snimate duže videe, logično da će ovo prosječno trajanje pregleda biti veće i obrnuto, ako imate kraće videa, bit će kraće. Trenutno imamo 1366 pretplatnika, tako da hvala svima koji su se subscribe-ali. Ko još nije, nek se subscribe-a, ništa vas ne košta. I možemo vidjeti da je u zadnjih 28 dana došlo 162 nova subscribera na kanal. Imate još koje kakve statistike, ali neću sad prolaziti kroz sve. Ovo mi je jedna od dražih statistika, odnosno svi vi koji ste članovi Egi Drift tima, za sad vas ima troje, Toni, Pero i Borna. Hvala vam puno što podržavate kanal, što ste prepoznali ovaj trud, hvala. Svako ko još nije član možete uvijek postati, naravno možete uvijek otkazati ako vam se ne sviđa. Mjesečna članarina je nekih 10 eura, 9,99, tako da slobodno postanete članovi ako vam se sviđa kontent kojeg stvaram i to je to. Možemo također vidjeti pretplatnike koji su mi na kanalu. Onda ovdje imamo sadržaj, odnosno sve što objavljujete, zapravo sav kontent koji vi kreirate na svom YouTube kanalu možete pronaći pod ovom karticom sadržaja. I tu su mi u biti svi videi koje sam objavio. Ima jedan video, ovaj ovdje, objavljen je 9. lipnja 2023. Trenutno nije javan, možda ga nekad stavim, ne znam, vidjet ću. U biti to je prvi video koji sam zapravo snimio, da vidim kako će mi ići to uopće sa YouTube-om. Hoću se snaći pred kamerom ili ne. Nedavno sam dobio pravo da mogu stavljati reklame na YouTube videa, odnosno da mogu dobivati, odnosno zarađivati od YouTube-a. To vam je ovaj tu unovčavanje stupac.
za svaki video uključeno. Može vam biti isključeno ako recimo imate neki copyright, koriste neku pjesmu koju ne bi smjeli koristiti itd. Ali evo, trenutno svi videi imaju pravo za unovčavanje. Doćemo i do toga koliko se zapravo zarađuje od YouTube reklama. Onda možete vidjeti koliko je pregleda svaki video. U biti sva analitika ovdje, ne znam, pozitivne ocjene, 161 like, 0 dislike-ova. Sljedeći stupac, odnosno tab vam je shortsi. Svi shortsi koji su objavljeni, ne znam, možemo recimo sortirati po pregledima. Evo vam je najpopularniji, ono što gluplji video, to je najpopularniji, ne možeš vjerovati. 102.000 pregleda ima ovaj video, odnosno shorts, ovaj sljedeći ima 40.000 i tako. Uglavnom, što gluplje, to bolje. Streamanje, nisam trenutno još ništa streamao, imam nekih planova, budem možda Assetto Corsu driftanje snimao, odnosno streamu, ali o tom potom. Postovi, ovo su postovi koje ja objavljujem svojim članovima, dakle ovu trojicu koju sam naveo na početku, oni imaju pristup ovim postovima. Dakle, prije nego što uploadam video, zapravo stavljam ovdje slike i proces gdje sam, šta sam, i oni dobiju odmah update, dok ostali moraju pričekati video. Playliste nekakve, neću sad s tim zamarat, promocije, bla bla bla, ovdje možete platiti YouTube da promovira vaš kanal, što mi nije nikako u interesu. To je po meni bacanje novca, ako te ljudi nećete gledati, to je to, džaba plaćaš. I sad idemo na najzanimljiviji dio, odnosno koliko se to zarađuje od YouTube-a. Da, dajem otkaz. Šalim se, ne dajem otkaz. Evo ovdje možete vidjeti koliko sam zaradio od YouTube-a proteklih 28 dana. A s time da 11,83 eura nije samo od reklama, nego to ću vam pokazati sad malo kasnije. U zadnjih 28 dana imam 14.300 pregleda, onda imamo vrijeme gledanja u satima, dakle koliko je ljudi provelo vremena gledajući vaše video zapise, 962 sata, koliko pretplatnika ste ostvarili u zadnjih 28 dana, možete također gledati u zadnjih 365 dana recimo. Ovdje imate grafički prikaz, recimo ako odaberete broj pregleda, onda imate grafički prikaz broja pregleda, isto tako grafički prikaz zarade, dok ovdje dolje možete vidjeti kad je koji video objavljen i kakve spajkove imate zbog tog pojedinog videa ili kontenta koji ste objavili. Uglavnom možemo vidjeti da ukupno imam 304.000 pregleda, vrijeme gledanja u satima 5,4 zapravo uopće nije loše, znači ljudi su potratili 5,4 sati gledajući ovaj YouTube kanal. Pa vi stvarno nemate pametnija posla. Šalim se, hvala svima još jednom. Trudim se napraviti zanimljiv kontent za vas, za mene. U biti nisam nikad ni rekao zašto sam krenuo snimat, mogu bi napraviti jedan video o tome, nego ajmo mi na prihode što vas najviše zanima. Dakle, u tabu prihode možete odabrati sve, recimo odaberem samo oglasi na stranici za gledanje. Dakle, to je, nećemo gledati zadnjih 365 dana, gledat ćemo zadnjih 7 dana. Zašto? Zato što sam tek prije 13. studenog ostvario pravo da mogu zarađivati od YouTube reklama, a uvjet je bio da skupite 1000 subscribera, to mi nije bio problem, to sam skupio. Bio mi je problem sakupiti 4000 sati gledanja videa. Znači to su vam dva uvjeta koje morate ispuniti da bi vas YouTube prepoznao kao content kreatora, da bi zapravo odlučio plaćati, odnosno stavljati reklame na vaša videa i vi zapravo od tog možete dobiti dio novca. Pa tako recimo 13. sam ostvario pravo, 14. studenog smo zaradili 15 centi, dame i gospodo. Di ste sad kad sam bio niko, a? Para kapa s neba. Sljedeći dan 19 centi, a ja nije oro ni kopo, a? Onda sljedeći dan 10 centi, pa onda, evo juče, ali ovo 17. juče, da, je 18 centi. E sad, zašto je tako mala zarada? Prvo, nisam dovoljno velik YouTuber da imam jako velik broj pregleda. Drugo, nisam već dugo objavio. Dakle, zadnji video koji sam ja objavio je 9. studenog. A pravo na monetizaciju sam ostvario 13. I sad gledajte koliko imam dnevno pregleda od 13. do danas. Dakle, oko 100 se vrti recimo, dok na dan kad objavim video imam 2100, ovdje sam imao recimo 3800. Sutradan od objave ovog ovdje videa 1200. I sad recimo da mi monetizacija krenula u ovom trenutku, puno veća zarada bi bila nego što je to sad. Iz razloga što vi dobijete trenutno po analitici ispada da dobijem na 1000 pregleda negdje oko 1 euro. Znači ako objavim video koji ima, ne znam, 10.000 pregleda, ja zapravo od YouTube-a dobijem 10 eura.
to je trenutna analitika. Treba proći 28 dana da imaš ono točnu analitiku, ali evo potrudit ću se snimati redovito ovako update situacije što se tiče zarade na YouTube, pa čisto da možete vidjeti ako se neko slučajno dvoumi da li da krene snimati za YouTube ili ne, da može vidjeti ono iz prve ruke kakva je zapravo zarada. Naravno zarada ovisi jako puno i o niši u kojoj snimaš. Mislim da su financije najviše plaćene, dakle ako imaš neki YouTube kanal koji se bavi s nekim financijskim videima. Gaming je jako dobro plaćen, dok ova moja niša nakon nekako srednje plaćena, ali evo vidit ćemo nakon što prođe 28 dana. Također ovisi u periodu u kojem objavljujete, pred kraj godine sve firme žele potrošiti svoju dobit i onda rokaju reklame, svi troše. Tamo prvi, drugi, treći mjesec je malo zatiše, tako da prvi, drugi, treći mjesec će vjerojatno biti jako slaba zarada, dok ostatak godine i što ideš bliže kraju godine zapravo zarada od reklama raste. Dakle ovdje možete vidjeti oglas u feedu shortsa, zaradu od shortsa koje sam objavio. Gledaj ti ove zarade, 0,2 centa dame i gospođo, 0,2 centa. Šta moraš slomiti ovaj 1 cent pa da ti daju isplatu, ne kužim. Zašto uopće pišu 0,2 centa? Ova novčanica uopće ne postoji. Uglavnom od shortsa, doduše nisam ih ni objavljivao, niti se baš gledaju, ali jako mala zarada. I imamo zadnju karticu članstva. To je zapravo prihod koji dobijem od mojih članova. Ne dobijem sav iznos koji mi vi uplatite, nego dobijem 5,6 eura, evo možete vidjeti. Ovdje se recimo Pero odvažio postati članom Egidrifta i ja sam dobio 5,6 eura. Zapravo jako puno uzima YouTube kad malo bolje pogledaš. S obzirom da ono ništa ne rade. Daju ti platformu na koju ti zapravo moraš raditi, snimat sve. Oni samo uzmu dio kolača i to je to. Ali dobro, šta je tu je. Uglavnom, eto, sad ste vidjeli koliko sam ja zaradio od YouTube kanala. 11,83 eura. Zapravo nije neka lova, naravno. Tako da svi vi koji planirate krenuti snimat, ako idete snimat isključivo zbog novca, možete odmah odustati, jer kao što vidite nema baš nekih novaca. Ok, kad ti postaneš neki veći YouTuber, naravno tad se može živjeti od toga, ali to ti treba godinu, 2, 3, 5, 10, kako kad. Ovisi naravno najviše o tebi, odnosno o content kreatoru. A sad da se mi vratimo nazad na naš giveaway. Dakle, da bi osvojili ovu super cool urbanu konzolu, sve što trebate je subscribe se na kanal, ne košta ništa. Komentirati ovaj video, ne košta ništa. I lajkati ovaj video, također ne košta ništa. Što se tiče komentara, možete, sada ne lupate neke bezveze komentare, možete postavljati neka pitanja pa ćemo napraviti neki Q&A video, pa ću ja odgovarati na ta pitanja naravno. Dakle, dijelimo dvije nagrade. Ovo je prva nagrada, ovo će biti druga nagrada, majica Egidrifta. Izvlačenje će biti negdje oko Božića, vjerojatno ću snimiti ili zaseban video, shorts ili nešto, ili ću ubaciti u neki postojeći video, vidit ću uglavnom. Tako da evo, komentirajte, lajkajte, subscribeajte se, ne košta vas ništa, a možete zaraditi poklon u vrijednosti 350 eura. Također linkovi za donacije su vam uvijek u opisu videa, tako da slobodno možete donirati, podržati kanal ako vam se sviđa to što radim. I naravno svako ko donira 15 ili više eura, ja mu kao poklon šaljem ovakvu majicu Egidrift. To bi bilo to od ovog videa, hvala na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem.